পয়লানো যতন খুলুমखा যিনি উদ্দেশ্যখা নরেন্দ্র মোদীনি নাহরমুখা স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মাধ্যমে जों তিনি 50 फाइनेंस कमिशन बायखायै বিভিন্ন বাজারত जों স্বচ্ছতা বজায় তংনাनि बागै जाहाथे आबर्जना मैला बाजाराव एनानि बागै आंनि बागै जों दिनै सरखारबो बायखायै 50 फाइनेंस कमिशन बायखायै करबो आरो डेभेलप हইতে जों বিভিন্ন बाजाराव डास्टबिन बहै दङ दिनै जों रेखा करबक बाजाराव रेखा 10টা जतनबाड़ी रेखा 7টা जलिया बाजार रेखा 5টা पाटोसिरी मार्केटआव दिनै जों 3টা তারপর চেলাগাঁও রিনে 5টা বেরে দোকান রিনে 2টা একে দেপাসরা মার্কেটও রিনে 2টা অমা হাইকেন जों बिसकाउंट बताई गोबां जे बाजार बाद बाकी तमनि जायगायाव जों पुसरि होनो चेष्टा खालामनाय जोंनि सरकारनि मूल उद्देश्यखा सबका साथ सबका विकास তাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তনন বাগै যতনা আবেদন খাই আনি কাউরনো পারিখা যতনা টংগারে তাইকাসে কক সুমুক টংক আটানি নি পরিচয় কিসে সাইখনে রেগাদে आंखे करबुक मण्डलनि दाबो बर्तमाने केसियारा दङ आखे दाबो बो करबुक एलाकानि जतन स्वच्छता तनन बागै दाबो विभिन्न रोग आक्राন্ত बागै जों दূরে सरे तनन बागै जों परिष्कार परिच्छन्न तनानांगौ आरो बागै आसुका सना